बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल में तमाम नाज़रीन हूँ इस्तकबाल। दोस्तों वनकन बांडी पोरा अजस शेख मोहल्ला ये अल्लाह ताला सुंद आशिक ओसमुत आरिफ यमिस जन नाव अब्दुल रशीद रुमन तम मरहूम अल्लाह जुल जलालन तम आला मुकाम कोर्मुत बस वनकन अतः वनकन तिहंदसी गरस मज तो ये मे युन कलाम यमो पानी बुक छपम तिमन दोन कुलियात रशीद शेख नाव मे दोप बन बायन सत बिहत तो तुम बॉय बूझू अब्दुल रशीद मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह क्या सीख दिसम क्या कोत तम वतम बहरहाल बह तूत कुत कह मे तूत वात कह बह हिंदिस कलामस बराबर शरह कर पानस वो फिक्र तर तो तुम दोस्त समझाओ तो कोशिश कर पी जाए बरादर नाव सबुद्दीन लोन सब यहंदी वनकन सह बरादर तमिस रहबर पन मोहम्मद अमीन शेख शाह तम यह सा यह हजरत अली मोहम्मद गिलकार रहमतुल्लाह स्टूडेंट शाहिद साहब तो यह सही सिलसिल चलान तो वली वो तुम नाजरीन तो वो क्या वन अब्दुल रशीद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह दिलामो रोज गाफिल सपन तो महरम दिल सठा झूठ यह मंजिल सपन तो महरम दिल यानी अब्दुल रशीद गोड़े पन्निस कलबस कुन कर इशार कि आई मान कलब मान दिल यह समझाने खातिर कि तरसा मरोज गाफिल कस तो महरमी दिल यानी यह असली दिल पानस मज तथ दिलस गस तो महरूम क्या पन दिल असली दिल कुछ मज सह अल्लाह ताला सदन आशिकन पाई अल्लाह ताला सदन आरिफन पाई यम जन आशिक तिमन तमि दिल पता बहरहाल उस दिल नबर वन अमिच वसत कम मगर यमि दिल यम तारीफ कर जन आशिको तारीफ कर या यमि दिल कुरान अजीम बावत कर फैजा फरक तो फन सब वहीला रबिक फारक दिल फिर मेकुन सोन जुल जलाल फरमावन या बशिफा लिमा फि सुदूर ये कुरान अजीम दिल चन बेमार शिफा सह दिल समंदर सह दिल अर्श खोत थोत सह दिल काबू खोत थोत तवे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोत हदीस कि अल कलम मोमिनुन हरमुल्लाह मोमिन सुन दिल हरम यानी बैतुल्लाह तथ दिलस कुन वन अब्दुल रशीद पन्निस दिलस दपन तथ दिलस कुन गस मोयल दिलामो रोज गाफिल सपन तो महरमी दिल सठा झूठ यह मंजिल सपन तो महरमी दिल अवल तोर अलिफ आव अलिफ नुन मीमस निश द्राव चलामस कार मुश्किल अब्दुल रशीद साहब फरमावन कि अवल अलिफ हसा आव तोर यानी मज नूर अल्लाह जुल जलाल सुन तमि नूर हिस्स ये पन्ने नूर पे अल्लाह जुल जलाल यह कायनात पैदा कर सह तोर आमुत यह हर कस नश अमि नूरुक हिस्सा तवे दपान अगर न आदमस खुदा तनो कह मगर खुदाय सद नूर नश जुदा तसा हेकोस वन ती वन अब्दुल रशीद साहब दपान यह हसा आव अलिफ तोर अलिफ नून मीमस नश द्राव मगर ये हकीकतन नजर दिवन अगर दिल चो चश्मो ठंड दिली सान सोचो ये आज तम बारसस या दुनिया मज आव तुन यमी मीमन बारसस यानी मीम ये वन मोन तहकीकात मीम जिस शक्ल सैनिस कलस यह मीम शक्ल बन कुन अलिफ पे मीम कल यानी मीमन कोर तमाम राजन वाश पन वातनार बहरहाल बह पन वातनार वन अगर मे गलत गो तत बख्शो तुम बॉय तत दीजिए माफी मगर मे पन सोच वन हतमी कह बहुत पन राय वन कि यमी ये सब चाहे अमि लुधन आव बारसस चाहे ये वनकन नेट थ्रू तुह ब्रोन तुह दोस्तन नश कत वनकन वातन या युथु खबर कूत नेटस पे वनकन कुरान हदीस मसनवी पाक दुनियुक इल्म नेटस पे नेट तन बारसस मीम नहीं ये लिहाजा मीम लकुट चीज की बिल्कुल सही सही वो अता मीम सदी अलिफस बहार तवे बहरहक फरमोमुत यह अब्दुल रशीद साहबन
کہ الف نون میمس نشی دراو اگر نہ میم آسیا الف اوس تات اوس توٹ پوشید خزانہ یس نہ کوس بھائی کیا چھ الف توے چھ کن تہ کھسن حدیث مز اللہ ذو جلال ونان مے ہسا یل شوق گو پرن پان پرزنان مے کور عادت اد ہسا عادت پرزنان وۄنۍ کم پرزنو تیل یہ ہسا یتھ چھ ونان الف میمن وہ تیل چھ میم کو یہ کار سورے بارہا عبدالرشید صبر فرمومت چھ لامس کار مشکل سبق دو محرم دی یالا لام کار ہسا چھ مشکل تکیاز کار چھ یہ سوری لام توے چھ لام مسس یعنی یہ مے پن واتنیار ونان یہ دون ہند ورتاو یعنی جسمک تو روحک ورتاو چھ لام اگر اس ٹھنڈ دلی سان نظر دمو یہ کائنات چھ سہ چھ میمس تو الفس پہ کام کران پور کائنات یہ زمین آسمان مز یہ کھانا جاندار یا بے جان تہ اگر دت پھول نمون کونج نمو ات من میم تہ تو الف مگر لام یس کن گھان پش ژھین تو لام بنو تی الف یعنی اس لامس بٹ لیکھنس اگر ات بٹ ژڑو یہ الف بنان لام میمس اگر کل ژڑو میم تہ الف یہ ترشوے حقیقت الف توے ترین ہند یعنی تیل اللہ تیل ہیکو صاف صاف ونت یہ اللہ ذو جلال سندے نور تم سندے آسن ترشوی مز لامس مز تہ تم سندے نور میمس مز تہ تم سندے نور گمت عاشق چھ شیدا ژٕ وٕچھ یارس پتہ کیا اشک نار دودک دل اوہ ماشاء اللہ عبدالرشید صاحب مرحبا چٲنِس تتھ اشکس چٲنِس تتھ اللہ تعالیٰ گوٚژھ یہِ عطا کوٚرمُت عبدالرشید صاحب مرحوم ونان دپان گمت عاشق چھ شیدا عاشق ہسا شیدا گمت أٹھ کتھ یہ ونے ترین حروفن یہ پیٹھ کن وونن الف لام تہ میمس یم چھن زیادہ انزراون کہ یم چھ یمے ترے حرف عاشق انزراون گمت عاشق چھ شیدا ژٕ وٕچھ یارس پتہ کیا اشک نار دودک دل سبحان ولی حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماون عاشق گو سوی سبا اشک نار دزی سون زن پرزلس پن پان اشک نار یل تس ونی چھ سجے اد کون سو وات لام برابر چھ تی تکن چھ تی اشار کر اشک نار دودک دل سپن تو محرم دل نش پیرس ون حال کنے بوزا کنہ مز ادلبک لال نش پیرس ون حال کنہ مز ادلبک لال گسک اد نیم بسمل نیم بسمل نیم بسمل گسک اد نیم بسمل یعنی عبدالرشید صاحب چھ فرماون کہ سہ گسا کنس رہبرس نش اللہ تعالیٰ سندس کنس مومنس انڈر گسا کنس رہبرس انڈر گسا تم سی ون سا پن حال تیل ہسا لبک سہ پنہ تمہ کنہ مز لال یس زن انسانس اندر چھ سنگ اسود یہ زن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمومت سون رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنگ اسود ہسا اس کعبس مز یہ ہسا اس تہ دود کھوت صاف پتہ ہسا کر بنی آدم سندو اولادو گناہ کہ یہ ہسا کرہنی اگر یہ تمہ سنگ اسود کت کرت یس زن مدینہ منورہ خانہ کعبس مز یہ کرو گناہ تت کت کن کرہنی کن یہ عقل رٹان کت تیل سنگ اسود اسی نش تی عبدالرشید بابن سنگ اسود چھ اس نش امی کنہ مز سنگ اسود مز ہسا نیری ژے لال مگر وات آئی رہبر بالکل صحیح گسک اد نیم بسمل برابر ماشاء اللہ کیا پن چھ لیوکھمت یہ ہسا عبدالرشید صاحبن نیم بسمل یعنی ات شاہ شمس تے کی جائے فرماون آز عشق تو گوس نصف جان پور نہ کی موئی چھس چوان موئی چھس چوان نیم بسمل زن گو نصف یعنی یور کی ہوش نش گسک توڑ ہوش روزی برابر یعنی خدا دیا ژٕ گژھکھ نہٕ ہوش نشی نہ تِتھ کٔنۍ چھُنہٕ تصوُر کینٛہہ توے چھُ شریعتن کھش ہومُت نصف یہ چھُ آسان سمجھُن یُس شریعتُک کھش چھُ سُہ چھُ یتھن چھُنہٕ کینٛہہ یہن گژھِ موجوٗد روزُن اگر ذبح کرن وٲلِس پٔتۍ کِنۍ جہان ژھیٚنۍ سُہ چھُ شب کھٔج گژھان سُہ گوٚو مقوٗل سُہ چھُ حرام یعنی سُے گوٚو نیم بسمل
تیل اگر مانے کڑو ام کیا شریعتن ہومت یہ وول سٹن یہ کیا دلیل یہ عاشقس پانس سٹن اور ترا ژٕ کۄکرن ژٔٹۍ واریاہن گُپنن تہِ ژٔٹۍ واریاہن سالٹن تہِ ژٔٹۍ واریاہن تمہِ منٛز درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ مگر حقیقت چھِ ییٚمِس یوٗتاہ پانس سٹن سُہ ووت منزلس نصب تھوُن پٔتکہِ موٗجوٗب یہِ نصب ژوٚٹُن اگر وۄنۍ مانے کڑو ژٹُن کیٛاہ گوٚو سُہ گوٚو لذیذ غذاہو نِش نجات کرُن حٲصِل تی چھِ شریعت تھاوان خاصیت دپان ژٕ مہ سا روز کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ زندٕ کینٛہہ ژٕ مہ ژھانڈ لذیذ غذا ژٕ مہ ژھانڈ سال ژٕ مہ ون پننس طٲلبس فن دپس مار کاٹ تہٕ بیٚیہِ ختم وتم پرنہٕ یہِ چھی نہٕ قصے توے اوس ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دۄہ 4 دۄہ رزق کھٮ۪وان خضر دلن پٮ۪ٹھ تِہُنٛد شۄنٛگُن تیٚلہِ اوٚنُن یُتھ انقلاب یتھ کائناتس ییٚلہِ تِمو تکلیفٕے یوت تُلۍ نور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشقو لت دِژ راحتس دم دم ہورُکھ اشکے کیا مودُر میوٕ درٛاکھ ندامت ہوم ژےٚ گھر کی وز نو یعنی تیٚلہِ چھِ تکلیفن ناو توے مےٚ اوس وۄنۍ یک بوے ونان دپان اوس یہِ چھُ غم آسان اکثر أمِس اوس تمہِ ساتہٕ یی وۄنۍ مےٚ اوس غمٕے چھُ پیغمبر محبوب سُنٛد غمٕے چھُ انسانس واتناوان کُنہِ منزلس یم تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق چھِ تِم ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس غمس منٛز ڈُبیمٕتۍ تیٚلہِ آو تِمن کہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عاشقس تٔمۍ سُنٛد کلام وٕنکٮ۪ن مےٚ برونٛٹھ کَنۍ چھُ أمِس تہِ یوٚتام نہٕ محبوب سُنٛد غم چھُ اوسمُت یُتھ کلام کتہِ آو نیٖرِتھ لہذا کٔرِتھ چھِ تمام ناظریٖنن بہٕ ییٚمہِ ویٖڈیو تھروٗ یی ونان کہِ لذیذ غذا نِش کٔرِو نجات حٲصِل اگر تُہۍ یژھان چھِو ٹایم مہٕ کٔرِو پنُن ضایع اسہِ تہِ مہٕ تھٔکرٲیِو ونان کینٛہہ ٲخٕر راہ چھُ آسان اِشارہ اگر انسان توے یُس مےٚ ووٚن خشک مانے چھُ سُے کہِ ژٕ کر لذیذ غذا نِش یا سِکم شیٖری نِش کر ژٕ زیادٕ سِکم شیٖری أسۍ کران چھِ امہِ نِش کر نجات حٲصِل تِکیٛازِ اللہ ذوالجلال چھُ قدسی حدیثس منٛز فرماوان کہ میون رضا ہسا چھُ مخالف نفسس منٛز لُکھ چھِ مےٚ موافق نفسس منٛز ژھانڈان اتہِ چھُ میون رضا موافق نفس گوٚو یِمے لذیذ غذا حٲصِل کرٕنۍ پتہٕ چھِ بیٚیِس حدیثس منٛز أتی فرماوان اللہ ذوالجلال کہ مےٚ ہسا کوٚر طاقت پوٗشِتھ بۄچھِ منٛز لُکھ ہسا چھِ مےٚ ژھانڈان شِکم سیٖری منٛز اصلی ہسا چھُ بۄچھِ منٛز مےٚ طاقت پوٗشِتھ کوٚرمُت قوت کوٚرمُت پوٗشِتھ پنُن رضا کوٚرمُت پوٗشِتھ بۄچھِ منٛز توے چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ چھِ حدیثس منٛز فرمومُت کہ اگر اکے لُقمہٕ میادس منٛز زیادٕ گژھِ تمام ملک چھِ ژلان تمام فرشتہٕ چھِ ژلان انسانس نِش اگر یہِ چھِ حضرت عائشہ روایت کران اگر ہسا اکے لُقمہٕ تہِ میادس منٛز زیادٕ گژھِ تی چھِ ییٚتٮ۪تھ فرماوان میانہِ نِک عبدالرشیٖد کہ گژھکھ نیٖم بِسمِل یعنی یہ ہن سٹ یتھ پٮ۪ٹھ طاقتس پٮ۪ٹھ ژٕ روز تورٕ کِسٕے طاقتس پٮ۪ٹھ ژےٚ چھُے طاقت تورٕ چلان اگر ژےٚ وۄنۍ وہمہٕ روٗدٕے مےٚ کھیوٚو نہٕ بہٕ ما مرٕ تیٚلہِ چھُ یِوان کَمس کنو سۭتۍ وٕچھ کنو سۭتی وٕچھ أچھو بوز ژٕ گیٛاز ژٕ زاگ یتھ أتھی روز حیٲتی گژھی حٲصِل بِلا شک وۄنۍ تصوُف چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ سورُے چلان ییٚتہِ چھُ یہِ ہسا یتھ یہِ چھِ ونان کنو سۭتی وٕچھُن پیوان یعنی کنو سۭتۍ وٕچھُن کیٛاہ گوٚو آوازِ سۭتۍ وٕچھُن کن چھُنہٕ ییٚمہِ کنٕچ ذِکر چھنہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ کن مانے گوٚو آواز یعنی آواز چھِ کتھ تام چیٖزس ژھانڈان تی گوٚو کنو سۭتۍ وٕچھُن یۄس اسہِ آواز اللہ ذوالجلال عطا چھُ کران یُس اسہِ یِوان چھُ زیٖرٕ بب سۄے آواز چھِ کتھ تام پاورس ژھانڈان میانہِ لیکھِتھ مےٚ پنُن واتنار ون خبر کتھ پاورس چھُ یہِ تلاش آواز کران ٹھہر سا أتھی بالکل صحیح یم تہِ ییٚتٮ۪تھ ٹھہرے تِم یہ بارہا کتھ یہ قرآنٕچ آیت ؤجمٕژ یعنی یِتھ کٔنۍ قرآنِ عظیٖم چھُ ونان ییٚلہِ ہسا تُہۍ نمازِ منٛز أژِو اللہ اکبر حضوٗر حدیث فرمومُت دپ بہٕ چھُسن وٕچھان اللہ ذوالجلال اتھ وٕچھان چھُس نا عاشق یہِ کیٛاہ خۄدا دِیِن نجاتی چھےٚ کینٛہہ اپُز ؤنِتھ یہِ چھُ بارہا یتھے تصدیٖق کوٚر سانیو عاشقو سانیو عٲرفو یُتھُے أسۍ نٮ۪مازِ منٛز گژھان اَسہِ چھُ أمۍ سُنٛد دیٖدار گژھان کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان یہِ چھُ عاشقن پاے باقٕے لُکھ چھِ ژھانڈان رنٛگہٕ دار خۄدایس ہورٕ تہٕ ژھٲرۍ تٔمِس بہٕ وٕچھِ کر لگہِ مےٚ مگر خۄدا چھُ بے رنٛگ یہِ گژھِ گۄڈٕنیتھ سمجھٕنۍ یِم کہِ ذوالجلال چھُ کِتھ کٔنۍ یِم چھِ رنٛگن منٛز ژھانڈان کیٛاہ تامتھ یِم چھِنہٕ مٲترٕ پِنہٕ مٲترٕ تِمن ہٕنٛز چھنہٕ تصوُفس منٛز کٕہٕنۍ گُنجٲیش تصوُف چھُ بے رنٛگس کُنتھ انسانس دعوت دِوان
تی میان لکھ یتھ ونان یہ سا یہ عبدالرشید صاحب کہ حیاتی گژھی حاصل تو کرن نا حیاتی حاصل یم تم جنہ ماتری وال تہد چھ کن ناوا پاوان پتمس زمانس مز تک شمس فقیر زند تک نعم صاحب سون زند تک شیخ العالم زند یمن نش جنہ ماتر آسی تم مفتس پہ کام کران تمن آو نا موت کل نفسن ضائع گوتر موت تم مکلے تم جنہ ماتر ول ساری تی گھ آز تہ تمن جنہ ماتر کرن والن یم زن یم قصبیاتن پہ کام چھنا کران آز تہ کر موت یہ زندگی پھان نیبو نشان روزک کن کی گارنٹی سان یہ مگر یم تہ حیاتی پہ کام کر یم تہ ذوالجلالس گت کر پوپر سن محترم حضرت سن ترائت تمس میلے حیاتی تمس میلے حیاتی سہ زندہ سہ گو سون پیر کامل حضرت جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ شجل مصنوی پور ورلڈس ونکن قبضہ کر تم سن مصنوی مگر کان جنہ ماتر کان قصبیا چن پیر روم مصنوی پاکس مز ونمس یمن سارے یہ لاسٹس موت تکیاز اتھ کل نفسن ضائع گوتر موت یم نفسس پہ کام کران یمن روح پائی روح گو کیا روح چھ پتہ سان عاشق اللہ تعالیٰ سندین عاشق عارفن چھ پتہ روح کیا گو توے میلے تمن حیاتی روحس لالہ پائی 750 ؤری گئی سان لالہ ونکن زن چھ ون برونٹ کن اس تم سن کلام چھ پڑھان یہ گئی حیاتی بہرحال اللہ ذوالجلال تھنو تہ سلامت سہ کرنو پن حفاظت رچ یہ تیوت حض یمو کلام فرمومت زیوٹ اگر سرسری شرح کرو یہ لگ 2-2.5 گھنٹن ہند ویڈیو تو آخری بندس مز عبدالرشید صاحب فرماون سر کر کت مقام رشیدو میم الف لام بیو توت یہ شروع کور گسک تس ست واصل مرحبت آفین یعنی بیٚیہِ عبدالرشید صاحب کران اکنی اشارہ دپان کر سا یمے 3 حرف سارے یمن 3 حرفن شریعتن چھ پابندی لگامس یعنی شریعت چھ ونان یمن ہند معنی ہسا چھ خدائے سیوت پائی لفظ نیم باقی گژھِ کٲنٛسہِ پائی مگر ہر کانٛہہ عارف چھ یمنٕے 3 حرفن پہ زور دِوان معنی ونان تکیاز یمے 3 حرف چھ حقیقتن سورُے قرآن تکیاز یمن سون نور الدین صاحبن تہ دپن کل علم حبا گو الف لام تہ میم تی چھ عبدالرشید تہ ییٚتٮ۪تھ أنٛزراوان دپان رشیدہ یمنٕے 3 حرفن سۭتۍ روز ژٕ گژھکھ تس ست واصل گو پتہ تتھ سۭتۍ رلیو نورس سۭتۍ نور یہ زن وعدے چھ سون ذوالجلال فرمومس آیت کہ آپ کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے یس تہ روحس پہ کام کر تمس چھ اللہ ذوالجلالس کُنتھ گژھُن ضروری یس تہ نفسس پہ کام کر تمس چھ موت یوان بہرحال عبدالرشید چھ اسہ روحس سۭتۍ وابستہ اللہ ذوالجلالن کورمت یہن بلند مقام یمن چھ سانہ مغفرت پڑھنٕچ ضرورت کہ یمن چھ اللہ ذوالجلالن مغفرت تمی دۄہ کورمت یم دۄہ یمن یُتھ مقام تٔمۍ عطا کوٚر بہرحال ناظرین کرام اگر میں کن جائے غلط اوس گوٚمُت یہ عارف سُنٛد کلام آسان بیٚیہِ چھُنہٕ تیوٗت وُسعت چھُنہٕ مےٚ پننس پانس منٛز کینٛہہ وۄنۍ چھُس بہٕ ییٚتٮ۪تھ اوسُے بہٕ ونکٮ۪ن اجسس اندر چھِ أسۍ تہٕ تتٮ۪تھ کٔرزیٚو رہبری تہٕ بیٚیہِ اگر ویڈیو پسند آوٕ تہٕ یہِ کٔرزٮ۪ن اورٕ یورٕ شیر تہٕ دِیِو خۄداوندِ کریٖمس حوالہٕ اللہ ذوالجلال تھٲینو پننس امانس اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ